Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh. Silakan tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Kami ingatkan bahwa saat ini belum diperbolehkan menghidupkan dan menggunakan telepon genggam Anda sampai meninggalkan pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, periksalah kembali barang-barang bawaan Anda dan berhati-hati apabila akan membuka tempat bagasi kabin agar tidak ada barang yang terjatuh. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di kelas eksekutif, kami mohon untuk turun terlebih dahulu. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia. Ladies and gentlemen, we have just landed at Sultan Iskandar Muda International Airport. Welcome to Banda Aceh. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt sign is out. Please do not switch on your cellular phone until you are in the terminal BD. Before disembarking, please check your hand luggage. We would like to remind you that you must be careful when you are opening the luggage bin. Executive class passenger may disembark first. We would like to say goodbye and thank you for flying with Garuda Indonesia.